Hi guys, jotono no sanja kaham taike ang sekango je blog robai man pore onek din nangkha blog rojakya hingke ang bani sekangni clip no seloi tongo tamni bagai himala ang eto din nangkha seke bijia moi ni kaila bari rok tongo abon bagai hingke aro rogo bijingi tongo hingke abon bagai no ang blog rok rimalia tangke o dino mono bazar bere man norok no funuk na hini saman je fus funuk jakya hingke ba tabugri siwan hani wansugui go khlai tongmani ta hingke tabu Tani ba? Nung odek mo di ba? Ya, norok ni bai hingke to cha nang yawi si tongi maya he de ba hingke abon bagai ko market of faika matro ma kon maya sukai sekang sa si nungai nagra kha tarpore se bazar beranyani Tabu khinke mon bazar berenyan phaija kingko. Mai mi kosom jat kurei. Angke toro bazaro nukui nai asike aram dang jakha tam hunman la jo to mui kuthung no mano taike asike mui bo dam klai ekdom mane khatong thogo ta tikhe ne khangke sini para rogo hingke tamasuk mane bazar bo toira hingke taike amasuk sini borok rok ni mui bo maya aboni bagai no tini hingke nugui ne ekdom aram dangjak soka taike asuk din baire rogo tongmani asuk bazar rok berejakya hingke tini hingke to ekdom bazar kotor khema berekha hingke ba bokharok kisa aram nangai tongkha ta tabuk hingke bazar kompui kuthuk bazar rok bereite tabuk hingke fish market o kisa thangnaini tongo tam rok phal yang rok hingke to toisani koto kisa no mano hayade ba a rok khangrai rok athuk rok hingke amo to hingke to chawi si moja alada hayade ba hingke abon bagai naina gana to tam rok man hingke norok no phunugui tongo no tam man manya Au tamla naikra de. Sos market o hingke tebo kisa lablachiu ge abon bagai tebo ko boys cover ma khayu ta hingke asike kiton bo choli tongo o jaga o mono bazar hingke abon bagai background no belai ke kes hingke anaro copyright rok manjakna hini boys cover ma khayu buka. Paine dia. Ha? Atho gora paine dia. Busukla. Busuk ke ama? Kemne? rongbo khanawi mangkhana busuke kes ngai tongkha background no hayada kiton choliwi hingke abon bagai no ang baksa jaga o hingke mute khaiui voice cover khairi kata iko hingke athu gora nana nai tongo hingke 300 gram hingke 100 taka po hingke 150 gram nana hingke 50 taka ke milai na sinai tai ko agora rok hingke athu gora rok hingke ang belai ke thokjago yogui chakha hingke mosoko thangrok rwui hingke abon bagai athu gora naina khata kisa asuk din pore se athu gora chana nai tongo etodin hingke mas manthoya senior rogo hingke agora rok manfano athu gora hingke manya ta abon bagai ang hingke ta athu kotorong thokjak ke mahai gora hingke se thokjago hingke ko a molia abo kisa naina kha hingke obo kisa naina kha milai hingke amasuk ke arok nugui ne ordino ek moja na kha tamni bagai hingke sini yang rogo hingke amasuk available ke manya bazar o hingke abon bagai no aram dangjak kai ko karpo asungui tongmani omo hingke to sini pukri rogo tongo taike regular mani bo tongo hingke amtui rongo hingke sara muchukya jeta maya no hingke se sana muchugubla abon bagai go naina khata kisa hingke aboni pore yango tebo mangso rok bo kisa nana hini tongo mangso mane no chicken ta ang hingke to koborok chaya wak bahan rok chaya taike pun bahan rok chaya aboni bagai se chicken simi no chow only hingke aboni bagai chicken simi no nana ni hinui thangna nai tongo tabuk hingke tam arok phal hinui nai tongmani ta Tonga de. Ya khaichon. Tuma ala. Athu nai pe mal sa. Mat songna dile. Iko bus songna dile sa. नहीं अब ते नहीं Nai si pai chang ke. tai kaisa athuk pai manchi horo phaimani la pura tuisani athuk nuksuka hingke nugui ne pura nana muchugui thangka hingke konaidi kosom mongoi tongkha hayada ba hingke obo hingke tamjani arang de hin tamjani hin kisa comment khai sala o bai no kosol kolok kuisa hayungai tongyada ang hingke tamjan phalai tongkhani nainan phaimanchi omo phalai tongo hingke no sung to pai si pai khangke ba tai naliata hingke asike mane o athuk no na khangke ta busuke thokamo hayada ba tuisani athuk se hingke chakmura rok bai khaklo rok bai songoi chakha ke bahut thokamo
to phano nali ata khana rok na sinai hininai sengyango chicken bo painan hini thangai tongo abon bagai ওই বাসুরা আমার লাগবো to na na sung to wag rok to saya no buko rok phailam la sa tabo khingke ko chicken dugano phaimani sunglogo agrok chaya hingke ba chicken de nana hini phaimani tangke ko ro naji deshi tok rokbo rajak tongo taike boiler rokbo tongo hingke deshi busukere sungi naimani se o rajak hingke 700 taka phungke ko naidio bo hingke deshi rokbo to chaya dukha haipano arokbo najak hingke basuk mana double nalia chicken simi kisa tlangai thana hine boiler bahanno nawi tongha tangke o chicken no busukene sungi naimani ko asta hingke nogo bo tongo nokni no hingke maya nangai sikisa pan chana musuya tangke hingke abon bagai nokni no hingke chaya udta bazar ko nukha hingke se sungai rok tongo busukene tabo hingke chicken bo nai pekha tabo hingke rumo se thangsine hini tongo je khorcho khlai hingke hiko arok mangso rok paibe phaikya hingke ba alu rok moso rok kisa nai dagara hini tongo ke baw songke to oro beshi tongya 2-3 din rok se tongo hingke abon bagai obon moto ken khorcho khai ta ke oro phongo bo mano sari go bo mano hingke ba tabo hingke ko rumo sok paikya hingke angkhana nogo talangna hini tam ti hikya khaklo borok kaisa hingke amo hingke to iro chanan bagai se gangla bai moso rok hingke amo ke to ang nogo talangai chichiri rok hingke taike lai pata taike bolai bosok jotono mangto obo only 10 rupees jotono 10 rupees ke si mano ke ang belai ke dam komong jakhata hingke sengke to bari ma 500 taka roi khorcho khlai ke se bag si pungya head ba hingke oro hingke to 100-200 bai se bag kuplung hatimani phayo ekdom aram nang suka hingke mangsoi ko chicken kisati haimani hingke taike iro agurati haimani ko bono nai tongo ta tabuk songloi chalai na hingke ba hingke tabuk hingke ang hingke to o jaga o boroi rok bo paina kha hingke ko athok gorati haimani tabuk hingke ko thalik jagana nogo thalik tongphan chobono thokjago abon bagai ang hingke chamba thalik thokjago ta thalik chikon no abon bagai abono no chare hini paiti haimani hingke iko tabuk hingke chawi tongo hingke tabuk tebasa dukano ma thanai ani bag kaisa katal paidrop se nos tongoi tongkha buduk chawi hingke abono kisa thik khlai rena thangana hani tongo hingke sin para rok kori hingke ba tabuk hingke mai kisau khikya hingke ba thalik chawi thangjinai to last te khulung ni bangla thani khai bangla dibo sam sibla sampa sinani la sa kha saya আমি থাইনি শাখা ang ta thali koton thujui আর বাংলা সেবলা হ্যাঁ sampa le chamba sibla burba mokle sampa এবে চাম্পা নং নগ তমন বাংলা tabo hingke toi ko juta snamnai bag sramnai dukano sokpaijak tai ko hingke ani bag buduk lagok dui tono hingke sakango orisan phaipro paiman si joy thangkang ke ba hingke para rogo thangkang ke bam tirok kore hingke baron snamai nasina hini tongo tai ko hingke angke to naisingke tongo tai he bag buduk lagok mani da dai tabuk no thangpai sinai nokosra baikha ke tabo hingke ko rubo sokpaijak hingke ang dukano thangai tongsani no ma kon moi songoi tonkha chicken balu tai ke chichiri dalog yokjak hingke oro tai ko agora songjak tongo butui ribui hingke tai kaisa hingke yogjak tongo ta athuk yokmani hingke ang hingke to athuk yogui sakha ke belai ke thokjak ke jotono hor kaham hingke amo hingke next day o si ang hingke tini phogni 7ta ni train bai thangnai hini tongmani ma thanglia tamni bagui hingke ang basa mani si 7ta tamai thangka hingke ba tai boro slapsini ba hayade ba hingke abon bagui no basa oi tabo hingke fresh jongana hani tongo tai ko 2ta train bai thangsini hini hingke ko jaga o hingke sung bara tongman tabo hingke ko naidi phongai sisri bazar o thangai nai market gana ba mono bazar ni uklungo singke ba bara tongmani basuk chaila hingke abon bagai bazar o thangai se phaikya hingke oro bara o charok khlaijak ya hani no bazar o thangai charok nungui tongoi khata ma komnai baksa hingke tabo hingke ko rumo phirigui tongo rumo thangde tui tam mo paiti kha hingke boroi rok paiti hikya te waisa nogo talangna hinai hingke ko sengke to yang side o bara tongo mono bazar ni uklung side o mono bazar supermarket ni uklung side phaisinta hingke bawo song bara najak to o jaga o hingke to tabuk ko dukan ni phirigui tongo ta rumo thangai se tabuk maimi rok songlai mai chawui nai
taisa ang thangpinai ta duita ni train bai hingke iko borai paiti hikya taike nogo talang hingni akran rok paiti hikya tam tam paiti khia norong funo gano iko naidi o jaga hingke sini borok bai borok ni borok pura mix ungjak ta o jaga o hingke sengke ko o jaga o rent tongo hingke babuni rent hingke to 2000 amo hairok najak ta hingke para rok side ba asuk tai busuk kahamang ne ba hayade ba tofani bo ekdom market hingke ban bagai tam tam daina kha khaklo kaisa kosoi taike dalok tak paiti hemani fresh 10 taka si 10 taka only 10 rupees tai awa kaisa bake thamdalo chichiri bu kisana kha tam dalong mang naksa bablu ba tam dalong mang de turni orotong som keprap boroi taike som keprap akaran no hati bag sa se kai tong kha ha bag lang se no ma thanai fa suk mononi simi tikrama jara tai bandal jara o bag bai se ma thangna yangke dalok thokjago hne joto dalok paina ka dalok asike dam kom pura 10 taka motharok hingke abon bagai dalok paina kha taike sini yang rogo to tawas borai rok si phaila kongke ba borai paina khata nogo thangang ke ma songkring ke kephan bazar thangnai kre an manai chelabu thanan choya ang mu thangya lasi jago parao hingke ke abon bagai iron simin talangai thanga ma songke tai sal 2 din poris thangna punogo abon bagai hingke tabuk satan nitran bai thangse malia tam hingke phongai sisri basai malia do hingke 2 tan tran bai si thangna nai tongo iko ani hati bag sakai tong khata bungno bag sa o bag tui mat thangnai nogo ready khlaibai na kha tabukhem karpuati hemani ko songna nai tongo bulai rok khai khojo to khipai roja amai babu tuman bulai khibla tabuk hingke mono station sokpai kya hingke ang tabuk ko thangsina hingke train naisingui tongo 2 10 train phaijaknai hingke agartala thanan bagi ko naisingui tongo ta train hingke tabkhan sokpai ko hingke tabuk boys cover khai tongo sasike kongarai manai tongo abot bagai noragani khorok tabjana hingke khanai tongkhana hayadeba hingke ko train no naisingde tei tongo ta hingke no asuk bade siari odiro tabuk hingke Jogendro Nogoro se sokpaikya hingke no iko borok rok bo komui thangka ta train o hingke asuk ang asuk lama kolokma rok asuk video bo khlailia tamni bagui hingke mobile charge rok bo asuk kari hingke ba abon bag khailia tai ko tabuk hingke to ang sokpaikya Agartala ni station o ongkhornai tabuk ongkhori si tewaisa sabroni train o kawui nai udoipur ongkhoroi tarpore nogo thangnai hingke ang tini nogo thangna onek horongai thanai amo hai mane ma tongo ta hingke abon bagui no tam sanai asike mane doi tongo line ni gari bai si thangjaknai hingke ba tebo hayade ba hingke tebo buri borok saising hingke abon bagui hor rogo dakti thanan hinui wansugui tongo ta tabuk hingke ko station o ongkhorka hingke no train change khainai te kaisa o hingke abon pore gari bai thangka hingke to tebo lerna hingke ba abon bagui no ko train bai thangsina hinui wansugui tongo ta tabuk hingke to nogo sokpai si ko dalok tui phaima no songoi tongkha hingke ang asuk video bo khlaimalia tamni bagui hingke nogo phaikya ke mami rok ma songkabla hingke next vlog o male phinai norong joto no hambai paithak jora video no logeri nai tongmani bagui।